നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂടെ ഫ്ലോ കിട്ടൂല. Hi guys. Hi guys. This is our first YouTube vlog. Like we really don't know how to start. തമിഴ് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പറ. ആക്ച്വലി വി ആർ ഫ്രം പാലക്കാട്, പക്ഷേ വി നോ തമിഴ്. എനിക്കും തമിഴ് അറിയാം, ഇയാൾക്കും തമിഴ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ള ഓഡിയൻസും അതേപോലെയാണ്. ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ നമുക്കൊരു പേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 3/4 തമിഴ് പീപ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യണം. മലയാളം മാത്രം പറ്റില്ല എന്നല്ല, ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ്. ലൈക്ക് വീഡിയോ ആയാലും വ്ലോഗ്സ് ആയാലും നമ്മൾ റിക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കുറെ റിക്രിയേഷൻസ് വീഡിയോ കുറെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ മെനി ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ്. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് സോ മെനി ഐഡിയാസ്, പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒന്നിച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு சொன்னீங்கன்னா, இது வந்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எவர் யூடியூப் வீடியோ. இவ்வளோ பெரிய வீடியோ அண்ட் ഓൺ വോയിസ് അല്ലേ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓൺ വോയിസിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നീ തമിഴ് പറ, നിനക്കാണല്ലോ കുറേ തമിഴ് ഫാൻസ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞ തമിഴ് വരില്ല. പറയേ. ഷീ നോസ്. I know തമിഴ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വരില്ല പറയാന്. ഇപ്പൊ നീ പറയേ, നിന്റെ ഫാൻസിനോട് ഹായ് പറയേ. சாப்பிட்டீங்களா, நல்லா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, நல்லா இருக்கீங்களா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்க பேஜ் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. யா சாரி கைஸ், கரெக்டாக ஒரு அங்கிள் வேட்டி பனியன் போட்டு பின்னாடி வந்துட்டாரு. அதான் கட் பண்ண வேண்டிய நிலைமை. பட் பரவாயில்ல, எங்களுக்கு தமிழ் தெரியும். ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய அப்படியே ഫ്ലൂവന്റ് அந்த மாதிரி ഇവർക്കെല്ലാം നല്ല തമിഴ് അറിയാം. ഇവെല്ലാം ചുമ്മാ പീത്തുന്നത് എന്നിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളറിക്കൊണ്ട്. ഇല്ല ഇതിൽ വളരില്ല, ഞാനും വളരുന്നത്. ഇവെല്ലാം നല്ല തമിഴ് സംസാരിക്കും. ചുമ്മാ അങ്ങനെ കാട്ടുന്നത് എന്താ മാത്രം കാട്ടുന്നത്. പെരിയ പുഴു നിലപ്പില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപ്പില്ല. ശരി വന്ന വിഷയം ഇത് വേറെ വിഷയം. സോ നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടുക, ലൈക്ക് സപ്പോർട്ടേഴ്സ്. എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഓൺ വോയിസ് വീഡിയോസ് വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീ ക്രിയേഷൻസ് ചെയ്യണോ, ചുമ്മാ റീൽസ് ചെയ്യണോ? எப்படியும் ஒரு கமெண்ட் வர போறதில்ல. யாராவது ஒரு ஆள் சொன்னா போதும், நாங்க அதே மாதிரி பண்ணி காமிப்போம். கமெண்ட்லாம் அவங்க வந்து எல்லாம் செய்து காமிச்சு கொடுக்கல வரும். லைக் இப்போ வரைக்கும் 89 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ 100 மட்டும் வரட்டும்டா. வந்தா சாமிக்கு தேங்காய் உடைக்கிறேன். அவன் 1 மில்லியன் இருக்கு, 2 மில்லியன் இருக்கு, அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறான். நீ வெறும் 100 அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இருக்கிற 100 பேர் ஜஸ்ட் இமேஜின் 100 people. யா தட்ஸ் ரைட் கைஸ். இவருக்கு தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனை. ஏதாவது இன்ஸ்டால ஏதாவது வீடியோ போட்டா கம்மியாக வியூஸ் வரும். லைக் 5K 2K 7K அந்த மாதிரி தான் வரும். இவ சொல்லுவா 5K அவ்வளோதான், நான் 20K எதிர்பார்த்தேன். போடும்போதே ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போதே மேடம் 1 மில்லியன் எதிர்பார்ப்பாங்க. அது வராது கைஸ், ஐ நோ தட். நான் சொல்லுவேன் 7K 10K. நம்ம இப்படி ஃபோனில் பார்க்கும்போது 7K ஒரு 10K எல்லாம் கம்மியாக இருக்கலாம். ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது 10K பீப்புள் நம்ம முன்னாடினா அது எவ்வளோ பெரிய மேட்ரு. சொல்லுங்க கைஸ், மெசேஜ் பண்ணி சொல்லுங்க. இவன் இப்படி தான் பெரிய புழு மாதிரி தத்தெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பான். யார் நம்பாதீங்க, சரியான பேட் வேர்ட்ஸ்க்கு பாப்பா கோவிலுக்குள்ள என்ன பேட் வேர்ட்ஸ். ஸோ புழு சொன்னால் எங்கள் லாங்குவேஜில் புழு சொன்னால் அது காப்பிரைட் வந்துட்டு போகுது. ஐ மீன் குழந்தைங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க மேபி. அந்த மாதிரி பேட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எஸ், வி ஆர் வைண்டிங் அப். വേറെ എന്തിനിപ്പോൾ പറയാം? ശരി, ഇനി അടുത്ത എന്ത് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് ഇട്ടാൽ കൂടെ അത് ചെയ്യും ഫോർ ഷുവർ. യെസ്.